third set of our multiple bakbakan here in Panoy Poy, Consolacion Cebu is women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Team Binos, Lindy, Kalay o ni Ninya kontra sa team na ni Juana, Justin, Jilly o ni Charmin. Servisyo Binos para uno. Side out, side out. Servisyo Charmin. Binos. Juana, pouring in. Answer by Kalay. Good item. Side out, side out, side out. Iguali 0 pa itong game 1 of Division 3. Women's 4x4 volleyball dayon-dayon. Servisyo Lindy. Win! 1-4 na, 1-4. Here comes Lindy again. Para dos. Win! 2-0 na, 2-0. Charmin to Kalay. Out ball, side out, side out. O atong pasalamatan ng atong mga sponsor ning atong bakbakan diri ha. Mao ang Balabas Family o si Boss Victor Maglasang. O atong mga organizer mao sila si Jimboy Jomar Jojo o si Panis under Jomar Roma Promotion. Ning atong bakbakan diri ha sa Panoy Poy Consolacion Cebu. Salamat ay kay dakuhan ni Kap Idin sa paglibre sa lamian nga panihapon sa mga vloggers o sa mga players. Shout out sa nila ni Consial Rosale and Joel Montalya, owner of Jorken Construction Supply. Tuara. 1-2 ang atong skora, 1-2. In favor of Team Kalay, Lindy, Binos and Ninya. Out ball, out ball. Servisyo Jimly. Inside. Iguales dos na. Tool na mga iga na itong game 1 ha. Shout out din ni Pitik Partner ha. Diha sa Aurora Sambuanga. Shout out sa ni Tatay Conrado Aliga diha sa Lopez. Shout out Sir Jonathan Arquion. Shout out Mus Janak Rabaya diha sa Rabaya Compound Talisay. Papart Eric Lasarte ug Manuel Setraya diha sa Langtan Naga. Shout out sa ni Bustor ko diha sa Pinumungahan. Lah tuara, kuha pa. Bayad lang ha. Inside, side out, side out. Shout out ni Boss Charlie Milan og ni Boss Charlie Intervention. Ano? Shout out ni Mama Risil og ni Boss Tony Pasatiempo diha sa Guadalupe Carcar. 2-3 na. In favor of Team Charmin, Jimly, Justin and Joanna. Charmin, sangos panganod ang tiran Charmin. 2-3. 2-3, servisyo Lindy. Charmin, Punipinos, answered by Justin. Kalay. Away from home. 2-3 ha, 2-3. 2-3 ha. Servisyo Justin. Inside.
4-2 na, 4-2. 2 puntos na ang kalabangan sa Team Juana Justin, Jimly o ni Charmin. Kini serviso Justin para 5. Out ball. Nasubhan ng lakas. Servisyo niya para Jimly. Lindy. Ninya puringin. La. Kaya tira niya. 3-4 na mga igan. 3-4. 1 puntos na lang ang kalamangan. Kini para Iguales. Out ball. Servisyo Juana. May kagaranti niya. 3-5 ha. Mga igan 3-5. Kini para sa servisyo Juana. Auto. 3-5 atong skor ha. 3-5. Servisyo Kalay. Charmin. Venus. Lah. Para Justin. Kalay. Kalayangin. Wala. Only offensive ang team na ni Kalay. Hindi. Wa makuha sa 360 shot ni Lindy. 3-5 mga igan atong score 2 point lead sa team dire nila ni Jimly. Charmin Justin na Juana. Servisyo ni Jimly para size. Si ano yung matag mo sa Lindy. Juana firing. Change court. O ang crunchy ang tasty Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo sa Poblacion Carcara. Diha sa Maricel Anthony Store o sa Guadalupe Carcar. Ay Maricel Anthony Store ya. Anak na ninyo mapalit ang lamian nga Chicharon. Carcar number 1 Chicharon. Size 3 na mga igan. Yun o. Itinapon ni Jimly sa labas. Side out. Ito na. Pagkakataon sa team la ni Venus para habulin ang kalamangan. Ito, servisyo Venus. Nako. Ganda na pagka-serve Venus. Walang katao-tao. 4 size na. 4 size. Ito na naman si Venus. 4 size mga igan ha. Kini para 5 na. Servisyo Venus. Agay tagak. Juana to Venus. La! Wabada sa atras ni Justin. Oy. Size 5 mga igan. Size 5. 1 puntos na lang ang kalamangan. 2 points na made by Venus. Kini para Iguales. Igo na sa no? Out ball. Bayan. Servisyo Charmin. Venus. Charmin. Lah, sud pang tiran Charmin. City 5 na, City 5. Servisyo Charmin. Lindy to Jimly. Lindy again. 2 shot combination na cancel by Justin. Linya, Moringen. Hala ka niya. Sus Juana, grabe ang finishing touches ni Juana oy. Limpyuha kagi. 8-5 mga igan. 3 puntos sa kalamangan. Ito para 9. Venus. Kuara. Venus. Kuara side out. Jampak ha gato ang Panoy Puy Court ha. Dire jampak oh. Puno ta sa mga spectators. Ara oh. O na to ang ano, dapat dire pikas kilid, perting puno ah. Size 8 na ato score, size 8. Servisyo Lindy.
Para si Kalay! Giatsa ni Kalay, wa masud ang atsa ni Kalay. Otso, size ha. Servisyo Justin, Lindy, to Charmin. Ninya. Oy, besides. Noy, besides ha. Kini para Jis. Nako. G-size. G-size na, 4 na puntos sa galamangan. Servisyo Justin, Venus to Joanna. Venus again. Kalay to the rescue. Tuag sikang bola ni Justin. Tibag sa tira ni Kalay. Tinibag si Justin ni Kalay. Ito, the youngest player mga women na volleyball na yun. Ninya mga igsoon. Ninya mga igan. Nara. Ninya 14 pa. 14 years old. Ninya. Lumalaban na sa bakbakan. Ninya. May olbo pa naglalis. May olbo. GCT ha. GCT. CTG, servisyo niya. Justin. Ninya. CTGs ha, CTGs. Servisyo Joanna. Lindy. Joanna. Answer by Venus. Para Lindy. Stag-out. CCT for the win ang team Justin, Joanna, Jimly, and Charmin. Para daog na, servisyo Joanna. Nag-out ni Joanna. Side out. O balik ko na ko. Salamat sa atong sponsor dire ha, sa bakbakan dire. Sa Panoypoy, Konsolasyon Cebu. Nga sila si Boss Victor Maglasang o ang Balabas family. Mao na yato sponsor ha.